proposé par Hype FM. Le grand jour est arrivé. Dans environ 1 heure, l'école Kevork Arabian va être inaugurée à Alfortville, un événement que nous allons vous faire vivre en direct sur Hype FM dès 11h avec l'arrivée des personnalités, au premier rang desquelles les premiers ministres de France et d'Arménie. Manuel Valls et Ovig Apramian vont en effet ensemble découper symboliquement le ruban qui barre encore l'entrée du magnifique bâtiment qui se dresse face à la Seine au bout de la rue Comitas. Nous avons sur Hype FM accompagné ce projet dès son lancement et nous avons dit ici à plusieurs reprises combien l'inauguration annoncée de cette école en cette année du centenaire du génocide était symbolique de la renaissance et de la survivance des Arméniens. Aussi, à quelques minutes de l'événement, au terme de 21 mois de travaux, c'est avec beaucoup d'émotion que nous recevons les principaux acteurs de cette formidable aventure dans un carte sur table un peu particulier qui débutera en studio pour se poursuivre en direct devant l'école. Avec nous ce matin, le président de l'APCAF, l'Association pour la promotion de la culture arménienne en France, Monseigneur Norvan, qui tout au long de sa mandature en tant que primat de l'Église arménienne de France a porté ce projet. Pariegak, Monseigneur Norvan. À vos côtés, la présidente de l'association de gestion de l'école Saint-Messob d'Alfortville, qui a accompagné ce projet qui va changer totalement la vie de cette école. Karine Daxilérian, bonjour. Bonjour. Enfin, avec nous, celle sans qui ce bâtiment ne serait pas ce magnifique espace dédié au savoir présentant fièrement en façade la symbolique des fresques arméniennes, l'architecte Myriam Agopian. Bonjour. Ouais, Alors, Monseigneur Norvan, cette école n'aurait sans doute pas pu voir le jour sans Kevork Arabian, qui sera là, bien sûr, tout à l'heure pour l'inauguration, et que nous avions reçu dans une précédente émission. Pouvez-vous nous rappeler, Monseigneur Norvan, quelle a été la motivation de Kevork Arabian? Նախ եւ առաջ կուզեի ասել, որ Արաբյան ընտանիքը մեծ ընտանիք մի եղած են 1860-ական թվականներն սկսյալ իրենց քաղաքը եղած է Գեսարյան Չմոռնանք, որ Գեսարյան հայ ժողովրդի պատմության հետ շատ հարազատ կապ ունի Գրիգոր Լուսավորիչը իր օզումը ստացած է Գեսարյո մեջ եւ գարձեք թե Գաբաթովգյո այդ քաղաքը Հայաստանի հետ այնքան սերտ առնչություն ունի, որ գարձեք թե նաև մեր հայրենիքի քաղաքներն մեկը կնկատվի։ Այնպես որ այդպիսի արմատ ունեցող քաղաքի մեջ եղած է Արաբյան Քերթաստանը եւ հետո հալածանքներու ժամանակ 1915-ի չարթերու ադեն ստիպված եղած են քաղտելու թեպի Ակշեհիր Ակշեհիրի մեջ հաստատված են եւ հոն է որ իր հայրը բարոն Հայկ Արաբյան ինչպես որ բադին վրա քրությունը պիտի տեսնենք Քևորք Հոգետ Արաբյան այդ Հոգեդը իր Հայկ հոր անվան առաջին դառն է այնպես որ այդ իրենց Քերթաստանը Ակշեհիրի մեջ որոշ ադեն շատ հաջող կյանք ունենան սկանչելի արևդրական դուն մգհիմնեն, հաջողություններ կգտնեն, նույնիսկ մինչև Եվրոպա իրենց որակավոր ապրանքները գարտած են։ Եվ այդտեղ չարթերը, ինչպես որսի չարթերու ժամանակ է, հոնալ մասնավոր երկարադեն համքիշ չեն ունենար, ստիպված կլան Ակշեհիրն ացրկելու և ուրիշներու նման շատ այլ քաղաքականներու նման գծկեն իրենց դուն դեղը ստացված ինչ որ ունին եւ այլն եւ թեպի Սուրյու անաբատները գաքսորվին եւ գահստին Եփրատ քեդի եզերքը դեժորեն քիչ մարաջ ոչ շատ հերու եւ այդ Եփրատ քեդի եզերքը հաղթ կունենան դեղույն արաբներուն օգնությունը վայելելու որոնք վրանապնակ ժողովուրդ մի եղած են եւ այդտեղ 4 տարի չափ Եփրատ քեդի ափին Գաբրին Ուրեմն իր եղբայրներեն Փյուզանտ Արաբյանը ծանոթ է Ֆրանսիայի քաղաքին եւ մտավորական եղած է ասկային կորձիչ եւ ինքը թաղված է բանյոյի մեր մտավորականներու քերազմանադան մեջ իսկ ուրեմն Քևորք Արաբյանը գծնի Ակշեհիրի ներողություն Փյուզանտ Արաբյանը գծնի Ակշեհիրի մեջ Եվ Եփրատ քեդի ափերեն գքախտեն թեպի Հալեբ, փախտ կունենան Հալեբ հասնելու, եւ այդտեղ գծնի իր երկրորդ եղբայրը Գարաբեդը, բայց երկար չդեվեր
Հալեբի մեջ իրենց կեցությունը հոնալ բավական նեղություններ կգրեն եւ որովհետեւ պատերազմը կվերջանա հույս կունենան գարձելով որ եթե երկիր վերադառնան իրենց նախկին ստացվածքները պիտի վերակտնեն կորձը շարունակեն բայց ափսոս կվերադառնան եւ կտեսնեն թե ամեն բան գործված է առաջվա անգամ քեչեն գրնար վերակտնել եւ ամբողջ Քերթաստանով այդտեղ վերջին հանդիպումը կունենան երկու տարի վերջ ամեն մեկը կբաժնվի 7 եղբայրներ եղած են իր հորը եղբայրները ուրեմն անոնց մե ոմանք Արժանտին երթան ուրիշներ Ֆրանսա ուրիշներ գերտան Հունաստան բոլիս իսկ Բարոն Արաբյանին հայրը գնախնդրել իբանան երթալ 1923-ին եւ գտնдрեն հոն հայաշատ հայկական կյանք ունեցող թաղամասը եւ Սուրբ Նշան եկեղեցու մոդերը որ նաեւ հայկական ամենօրյա վարժարան մգա իրենք այդ թաղամասի մեջ կդեղավորվին եւ հոն գծնի Գևորգ Արաբյանը ուրեմն Գևորգ Արաբյանի ծննդավայրը գլա Բեյրութ քաղաք եւ հոն գմեծնա այն թաղամասի մեջ ուր գտնվեր համասկայինի ջեմարան դպրոցը եւ ինքը այդ վարժարանը չի աջախել բայց այդ վարժարանի բոլոր աշակերտներուն միշտ կտեսնե ավելի Սուրբ Նշանի վարժարանը ինքը իդե հաջախել բայց ինքը խոստովանի որ շատ դպրոց երթալ սիրող մեկը չի եղած անանք որ նկարում ունի բոլորին ուզեցույց տալ որ դպրոցական բայսագը ցերքին եցած է բադիմը գրտնած է բադիմքով եւ գմերժի դպրոց երթալ շատ հետաքրքրական է եւ ինքն ալ հետաքրքրական կգտնի այդ նկարը այս եւ այնպես հագարակ այդպես լալուն դարօրինակ կերպով մշակույթի մոտ անձնավորություն մգլա հագարակ արևդրական լալուն ինքը արևդուրի մեջ կմեցնա երբ իրեն հարցնենք բարոն Արաբյան որ դպրոցը ավշրջանավարտել կսեմ արևդուրի շուգայի փողոցի դպրոցեն շրջանավարտել եւ այդպես լալով մաքուր հայերեն խոսի ընդրված բարերով պատմելու բացարիք ցիրկ եւ շնորհք ունի եւ չափեն դուրս աստված է իր մորը պատմություններեն մայրը պատմած է Եդպրատ քեդի ափին իրենց գրած չարչարանքները այդ չարչարանքները այնքան դպավորած են զինք որ ուզած է օրը եթե միջոցները ունենա իր ասկին իր օժանդակությունը բերել եւ ինքը շատ գհավատա որ հայ ժողովրդի աբական կգերդվի իր մշակույթով եւ իր լեզվի կորզածությամբ այսինքն հայերենի պրակտիկով այս երկու զորավոր ըսկացումները իր մեջ արմատացած գմարեն զինք որբեսի դպրոցի մգարուցման բարերարը դառնա դպրոցաշեն բարերարը կդառնա եւ Ֆրանսիայի կանի որ ինքը ապրած է որոշ չափով բանյոյի գոմերը Անտոնի ավելի ճիշտ եւ ինքը նախնդրությունը գուտա որ Ֆրանսիայի մեջ այդ վարժարանը հացվի եւ հայ մանուկները հաջախեն այդ դպրոցը հանուն մեր համայնքի ինքնության գերդումին եւ հայաբախպանության ահա մասիկ գլխավոր թրտաբաճարը իր մոտ թե ինչու ուզած է վարժարանի հարերարը դառնալ որովհետեւ շատ կսիրե հայոց լեզուն հայոց պատմությունը հայ մշակույթը առանց նաեւ սիրելով մյուս բոլոր մշակույթները եզերական մշակույթն հասկացողություն ունի եւ ուրեմն շեշտը գտնե իր հայկական շունչին վրա եւ ասոր համար է որ մենք ալ փախտ ունեցանք շնորհիվ իր այդ ոգին սենի այս ափին ունենալու հրաշալի այս գոթողը որ հայկական թարգնոց մնե ուր մախնենք որ մենք ինչպես որ բացարիք շենք ունեցանք հաջող այդ բացարիք շենքին ներքին փոխանցությունն նույնքան մագարտակով Հարցր դպրոց մալա Ալֆորվիլի դպրոցը եւ օրինագելի դպրոց մտարնա հանուր մեր ֆրանսահայ քաղաքին Alors quand on entend cette histoire de Ghevorghe Arabian,
on est encore plus ému à l'idée de dire que voilà, c'est son nom qui va figurer sur le fronton de cette école. Son nom, son prénom et cette initiale symbolisant son père, le Haig. Donc il n'y aura que la première lettre, mais Kevo Karabian avait voulu rendre hommage à son père de la sorte en faisant figurer l'initiale du prénom de son père, qui est donc arrivé au Liban en 1923 à Beyrouth et qui a recréé cette arménité que l'on connaît grâce à cette communauté du Moyen-Orient, du Liban et de la Syrie, qui a pu redonner vie en quelque sorte à la nation arménienne. Et c'est donc grâce à Kevo Karabian, Karine Daxi, que cette école va pouvoir voir le jour. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire, vous, là, maintenant, pour rendre hommage peut-être à Kevo Karabian? En écoutant Monseigneur, je la connaissais, l'histoire de la famille Arabian, mais c'est vrai que raconté par Monseigneur, ça a une toute autre sonorité, signification, et c'est vrai qu'on a une chance phénoménale de pouvoir bénéficier de cette donation inestimable. J'en perds mes mots parce que vraiment, nous avons un homme exceptionnel avec une famille, une histoire exceptionnelle, portée tellement bien par Monseigneur Serpazanreich. Les enfants vont bénéficier vraiment non seulement de conditions scolaires extraordinaires, mais en plus vont pouvoir la raconter, cette histoire, vont pouvoir la véhiculer. Voilà. Et tout ça en 2015, vous vous rendez compte la symbolique, vous vous rendez compte la dimension de tout ça. Moi, on ne mesure pas encore. Non, on mesure pas encore. Dans quelques instants, on y sera. Déjà, on est gagné par l'émotion, donc on imagine ce que ça va donner dans quelques instants. Et puis ensuite, dans les semaines, et dans les mois et dans les années qui vont suivre, c'est avec beaucoup d'émotion qu'on pensera justement à ces grands hommes qui ont permis la réalisation de ce projet. Ces grands hommes et ces grandes femmes, Myriam Agopian, je le disais, donc... ça fait 21 mois que le projet a été lancé, mais la construction elle-même, elle a débuté il y a 18 mois. Quand on voit le bâtiment, on se dit 18 mois, c'est un record dans votre profession d'avoir tenu les délais. Ce sont des délais plutôt courts, effectivement. Oui. Plutôt courts. Alors, on raconte en quelques mots combien d'étages, combien de mètres carrés, la taille de ce bâtiment? Alors, c'est un bâtiment qui a un rez-de-chaussée et 3 niveaux. C'est un bâtiment qui fait 1600 mètres carrés et qui comporte une primaire et un collège. Donc la primaire sur les premiers niveaux et le collège au dernier niveau. Alors combien de salles de classe? 10 classes. 10 classes, plus une salle d'informatique, un laboratoire de physique-chimie, une bibliothèque, 2 préaux, un pour les primaires, un pour le collège, une cour évidemment. Et alors, un réfectoire. Oui, un réfectoire, 10 classes, vous disiez, donc ça veut dire 4 classes de collège, 6e, 5e, 4e, 3e, et une classe en plus pour la primaire, au cas où, certaines années, il y a 2 groupes, c'est ça, Karine Daxi? Tout à fait, actuellement en CM1, par exemple, nous avons 2 classes, donc dès que nous le pourrons, on accueillera l'ensemble des enfants, et on réfléchira systématiquement à dédoubler les classes, pour pouvoir accueillir un maximum d'élèves. Donc tout est prévu par avance pour faire face à l'affluence, parce que on imagine que quand les habitants et au-delà de la région vont découvrir, au-delà d'Alfortville, vont découvrir cette école, vous allez crouler sous les inscriptions, Karine Daxi. C'est déjà le cas pour l'année prochaine. On a à peu près 20% d'augmentation de nos inscriptions dans toutes les classes. Nous sommes très agréablement surpris et en même temps pas véritablement étonnés lorsqu'on voit le magnifique édifice que nous a construit Myriam. Alors je le disais, ce bâtiment présente fièrement en façade des fresques qui font référence à la tradition de la fresque arménienne. Ça a été pour vous un travail de recherche, cette fresque que vous avez réalisée à partir d'éléments traditionnels. Racontez-nous comment vous avez conçu le visuel de ce bâtiment. Alors, toute œuvre architecturale doit avoir une symbolique
et un groupe scolaire aussi. Elle doit faire référence aux enfants et en l'occurrence, je voulais une identité arménienne visuelle. Donc j'ai fait des recherches et vous voyez donc en façade une frise qui est inspirée d'une ornementation arménienne, d'une stèle de Noravank du Xe siècle. Donc elle a été librement adaptée, mais je voulais ce rappel. Et effectivement, quand on voit les réactions des personnes qui passent, françaises ou non, d'ailleurs les non-arméniens sont interpellés par l'esthétisme de la frise, donc ils se posent des questions. Et pour les Arméniens, c'est une évidence. Oui. On comprend tout de suite. Voilà, il y a une appropriation par cette ornementation. Alors elle figure sur le mur, sur la façade, mais également sur le portail. Alors elle est déclinée. Alors sur la façade rue Comitas, elle figure sous forme de béton matricé, et elle figure également sur la clôture en tôle perforée. Et à l'intérieur du bâtiment, parce que vous pourrez le visiter tout à l'heure, vous pourrez découvrir des dalles de verre qui reprennent cette frise. Alors justement, Karine Axi, on disait on pourra visiter l'école tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous donner le déroulement de cette matinée, de cette journée exceptionnelle? Je disais à 11h inauguration, mais c'est pas à la minute près, hein. Donc, presque quand même. Oui, mais c'est... on s'est organisé effectivement pour accueillir comme il se doit des personnalités de la République française, donc Monsieur Manuel Valls, comme tu l'as cité tout à l'heure, et toutes les personnalités arrivent à 11h. Il va y avoir dans un premier temps, on va couper le ruban, dévoiler une belle plaque. Alors est-ce qu'on peut reparler un peu de ces personnalités? Parce que j'ai juste cité Manuel Valls et Hovig Abrahamian, le Premier ministre d'Arménie, mais il y a également, je crois, le ministre de l'Éducation nationale d'Arménie qui sera présent. Tout à fait, il y a une délégation arménienne avec le Premier ministre et 4 ministres, si je ne me trompe pas. C'était encore à confirmer, mais il me semble qu'il y a 4 ministres, dont le ministre de l'Éducation nationale de la République d'Arménie. Alors bien sûr, le sénateur maire d'Alfortville. Oui, il y a Monsieur Claude Barthelone également, président de l'Assemblée, qui sera présent. Oui. Plusieurs sénateurs, plusieurs députés, dont Monsieur René Rouquet. Bien sûr. Et nous aurons également la directrice académique du Val-de-Marne qui sera là. Je crois que je n'oublie personne. Bon, c'est pas grave, on vous en voudra pas. Exactement, c'est ce que j'allais dire, puisque tout à l'heure, quand on sera en direct sur les lieux de l'inauguration, nous vous annoncerons sur l'antenne d'APFM quelles sont les personnalités présentes au fur et à mesure qu'on les verra arriver. Donc là, c'était surtout pour ne pas oublier. Եվ այդ խաչքարն փագին մեջը դեղավորված է 100-ամյակի ցեղասպանության 100-ամյակի արիթով է դիգա. D'accord, donc l'inauguration aussi du խաչքար. Փագին մեջը հայկական շունչը ավելի բերավ այդ խաչքարի ներկայությունը. Donc ce khachkar qui sera installé dans la cour de l'école. Tout à fait, et qui sera tout à l'heure béni. Avec les personnalités, bien évidemment, avec le primat, Monseigneur Vanessian. Alors donc, ces personnalités vont arriver, 11h, vous l'avez dit, donc il va y avoir cette cérémonie du ruban qu'on découpe, et ensuite... Donc visite des locaux pour la délégation. Tout à fait, pour les personnalités présentes. Exactement, et ensuite... la bénédiction du khachkar, et ensuite nous allons avoir une série de discours. D'accord, donc des prises de parole. Des prises de parole, tout à fait. Et ensuite, il y aura un cocktail pour l'ensemble des personnes présentes à cette manifestation. Donc les prises de parole, le Premier ministre, Manuel Valls. Ah oui, tout à fait. Bien évidemment, le Premier ministre arménien. Et il y aura... Au nom de la PCAF, je crois, Rafi Agopian. Et Monseigneur Norban également, bien sûr, qui prendront la parole. Donc... Et je prendrai également la parole au nom de l'association de gestion de l'école. Donc les principaux acteurs en fait et ceux qui soutiennent ce projet en étant présents, parce qu'évidemment le Premier ministre français à côté du Premier ministre arménien, ça donne à cet événement une dimension nationale. Et alors pour nous, pour vous, cette école qui s'ouvre aujourd'hui à Alfortville, c'est le 3e collège arménien en France, à Maskaïn
à Marseille, le Rincy, le Toblo-Sacel qui a été le premier, on va remettre les choses dans l'ordre. D'abord le Toblo-Sacel, le Mérite à Sèvres, mais qui lui n'existe plus. Le Rincy, donc l'école du Toblo-Sacel, Hamaskaïn à Marseille, et donc le 3e collège arménien de France. En 2016. En 2016, pour l'ouverture au collège. Voilà. Exactement. Donc là, on inaugure aujourd'hui, mais la première classe de 6e va ouvrir ses portes en 2016-2017. Mais le collège existera de toute façon, Exactement. Même s'il n'y a pas encore de collégiens dans les locaux. Exactement. Voilà. Alors justement, Karine Daxi, le bâtiment n'est pas encore inauguré, mais j'imagine que vous pensez déjà à la rentrée. Comment elle va s'organiser? Donc les primaires vont faire leur rentrée dans l'école Kevork-Arabian. Bien sûr, nous sommes déjà en train d'organiser le déménagement de l'ensemble du mobilier scolaire, et les classes de primaire du CP jusqu'en CM2 vont pouvoir s'installer confortablement dans les belles salles de classe. Ils disposeront de tous les aménagements possibles. D'ailleurs, le mobilier scolaire avait été complètement renouvelé ces 3 dernières années, donc on va les réutiliser. Puis nous sommes équipés également de mobilier comme de nouvelles armoires. L'association de gestion a mis tout en œuvre pour accueillir les classes de primaire dans les meilleures conditions possibles dans ce nouveau bâtiment. Alors si je suis bien en toute logique, les maternelles vont avoir toutes les classes à Messouk pour eux à la rentrée. Exactement. Il y a le bâtiment principal qui va accueillir les maternelles, et nous allons avoir quasiment 2 classes pour une classe. Voilà, en termes de superficie. Le bâtiment devra être rénové, c'est un des projets, effectivement. Mais pour le moment, ils seront beaucoup moins à l'étroit, et je peux vous assurer que les petits vont pouvoir gambader tranquillement. En fait, les enseignantes rêvaient de cela, de pouvoir faire des ateliers, de pouvoir faire des sous-groupes. Et là, très clairement, on va pouvoir donner les moyens aussi aux maternelles de travailler dans de bonnes conditions. Donc au-delà de la primaire et du collège, c'est tout l'école Samesso qui va respirer à partir de la rentrée de septembre. Mais c'est une réorganisation complète en fait. C'est vraiment une remise en question de nos plannings, de nos méthodes de travail, et dans le bon sens bien sûr. Là enfin on a les moyens, parce que souvent nous étions amenés à dire ah oui on aimerait bien, mais là on va manquer d'espace. Et on va manquer de structure. Et là, on a tout l'espace nécessaire pour pouvoir travailler et donner à nos petits élèves de pouvoir s'exprimer, même artistiquement. Acheter par exemple plus de, pouvoir faire de la sculpture. Quelque chose qu'on a toujours rêvé de faire la poterie avec nos petits. Là, on va pouvoir le faire. Alors, parlons pratique. Le budget de cette école. Il était de combien? On en est arrivé à quel stade du financement? Myriam Agopian, vous êtes aux commandes de ce... Alors, l'enveloppe financière totale est de 4,5 millions et il reste 7,5% à financer, c'est-à-dire 350 000 euros. Alors, est-ce que par rapport à la collecte de fonds qui a été réalisée, c'est une part importante qui reste? Je veux dire, elle est facilement... on peut la trouver facilement? Alors, par rapport à la motivation que vous avez ressentie ces derniers temps dans la communauté. Je pense que ces derniers mois, avec le bâtiment qui a pris véritablement forme, le public a réalisé ce qui se passait. Et je pense qu'il a pris conscience de la nécessité de mettre et qu'il fallait qu'il participe. Donc en une semaine, 50 000 euros ont été trouvés. Ouais, c'est extraordinaire. Voilà. Ouais. Mais il faut continuer parce que on doit rembourser un prêt sur les 4 ans à venir. Donc ces 300 000 euros sont véritablement nécessaires. D'autant qu'il y aura encore des améliorations à l'intérieur du bâtiment. Nous avons prévu des alimentations pour les tableaux numériques, mais ça coûte 30 000 euros en plus. Donc ça, j'espère qu'un donateur se présentera pour fournir les tableaux numériques. Aujourd'hui, ça me semble essentiel d'avoir une école moderne avec des tableaux numériques. Vous pouvez lancer des appels pour des produits bien spécifiques, c'est-à-dire que c'est pas uniquement des dons, c'est aussi la possibilité offerte à des mécènes d'acheter le matériel qui manque. Et de dire voilà, nous on offre les tableaux numériques, nous on offre, je sais pas, les placards, les casques du laboratoire, enfin. Ça peut être aussi aujourd'hui, j'ai un devis. Bon, on s'adresse à vous, donc j'ai un fournisseur.
si on veut pouvoir contribuer. Nathan Serpazan, donc cette partie-là financière, qu'est-ce que la PIAF va faire pour poursuivre le financement et aller au bout? Մենք այժմ բանկային բարդ ունենք 850,000-ի կամ 800,000-ի շուրջ ճշգրիտ տիպը չունիմ սավահուս, բայց մոտավորապես 800-ն 850,000 է։ Այս 800,000-ը եթե կոյացնենք, բարդ չենք ունենար, բոլորովին կոծած կլանք, շինարարական բաժինը, որովհետև հետո մյուս գազագերբությունը ԱԱԺ-ն պետք է որ ամեն տարի իր բյուջեն հավասարակշռի, որովհետեւ ասլավ էմաններու մեջ հանգիստ իրեն կլարան շատ դժվարության գարենան ուսման տարիները ավարտել։ Ուրեմն, այս մյուս կողմը չմոռնանք, որ մենք ունեցանք բարոն Արաբյանեն ալարաջ դիգինը, որուն անունն է Էմմա Աբրահամյան։ Այս դիգինը ծնած է Չուրպա Իսպահանի մեջ եւ հաստատված է դարիներ վերջ արցանակորձուհի է Փարիզ։ Ուրեմն, երբ որ մենք ծրագիրները կմշակեինք Աթլի Հակոբյանին հետ, գծագրությունները Permis de construire ուզելու համար, այս դիգին արդեն ողջ էր եւ հանդես եկավ ասելու համար, որ իր ապարտամանը ուզե նվիրել Ալկորբիլի դպրոցաշինության։ Եվ վրավ գդակը մեր ներկայության, հետևաբար այդ գդակը իր մահվնեն հետո պիտի գործադրվեր։ Անցյալ տարի 2014 թվին վախճանեցավ եւ հիմա ուրեմն այդ գդակի գործողության ապկապը կհետևի այդ գդակի նպատակին ձարփանը իրագործումին, այսինքն վաճառել եւ գումարը հայտայտել Ալկորբիլի դպրոցաշինության։ Հիմա գախում ունի թե ինչքանի պիտի ծախվի։ Եթե ցած քինով ծախվի, ժողովուրդեն մեր հանքանակությունը քիչ ավելի պիտի պահանջենք։ Եթե հարմար քինով ծախվի, նվազ պիտի պահանջենք։ Այսուամենայնիվ ես մեր ժողովրդի մասնակցության կհավատամ։ Անկախ հիմա այս կացության մեզի մնացած պարտքի կոչելու հարցեն։ Մեր գազագերբությունները, բոլոր գազագերբությունները մեր քաղաքին գարիք ունին հրամական ֆինանսական հարցերու հարբոքման։ Օրինակ Հրանտինգ վարժարանը դժվարություն ունի այսօր։ Այս տարի որպեսի դպրոցը չփակվի, ամենակիչ 60,000 եվրոյի պետք ունին։ Եթե չլա վտանգված է, որ սեպտեմբերին բացվի դպրոցը։ Մենք մեկ կողմեն դպրոց կգառուցենք, մյուս կողմեն մի չցանկանք, որ գառուցված դպրոցը իր դռները փակե, որովհետև մենք մեզի թեմ հագասած կլանք։ Ուրեմն ես կհավատամ ժողովրդական ժողովրդին մասնակցության, ոչ թե մեծ գումարներում։ Կհավատամ 10,000 ժողովուրդ 100 եվրո դա սերվայով, որ գնե միայն 28 կամ 30 եվրո դարին, եւ այդտեղ կկոյանա 1 միլիոն, եթե 20,000 հոգի օրմա հաջողենք 100 եվրոյով գաբել մեր ասկային նպատակներում 2 միլիոն գնե, ասիկա շատ ավելի արմատական է եւ դրամը թրքոն է գրնան կսել, որ ժողովուրդը հանիմը հավատալով դրամը գուտա։ Այստեղ մեր ժողովուրդը սկսած է նահանջել, առաջ ասպես չէինք, երբ որ 1925-ին նոր եկան, հավաքականությունը իր լումաները կովկովի կպերեր եկեղեցի կառուցանելու համար, ակումբ կառուցանելու համար, որովհետև կհավատային։ Իսկ հիմա հարվոք վիճակ ունեցողներ կան, կսպասեն ոմանք, որ այդ մեկ հոգի իր անձնական նվիրատվությունով կառույցը ավարտե, լրացնե եւ այլն, բայց շատ լավ է լավ, որ համայնքի մեր գործերը ժողովրդային լայն եւ ժողովրդական մասնակցությամբ։ Enfin, il y a quand même eu des exemples de mobilisation communautaire qui ont այս մեր դպրոցաշինության մեջ ես հաջելի անագնգալի մարչև գտնվեցա մեր ժողովրդին գողմեն իրենց բերած մասնակցության բաժինին։ Բարեբախտաբար շարժեցան եւ որոշ չափով ոգին գումար հավաքեցինք։ Ինչ որ գրնամ ասել 750,000 եվրոյի չափ ժողովրդական հանքանակության են գոյացավ։
2009-ին մինչև հիմա։ Այնպես որ ես պիտի փափակեի, որ մեր ժողովուրդը այս մնացորդ բաժինին լայնորեն մասնակցեր, մեծ թիվով մասնակցեին հոգչետ փոքր գումարներով, բայց եւ այնպես բարդ կփակեինք շենքին մինչև սեպտեմբեր վերապացումին հարիտով։ C'est pas fait pour l'instant, mais on peut espérer que ça va aboutir. Alors vous avez quand même lancé des appels à la mobilisation. Il y a eu le mois, alors qui était de l'école Saint-Meslo, voilà. mais qui était aussi pour le collège arabien. Exactement. De toute façon, nous avons au mois de février lancé l'appel de Saint-Meslo. Laurent Barsoumian, notre trésorier, était venu à IPFM pour vous expliquer tout ça. Nous avons collecté à peu près 30 000 euros. Nous avons reversé, on était très fiers de reverser 25 000 euros, c'est symbolique. C'est l'association de gestion qui a besoin aussi de budget pour fonctionner. Mais on tenait vraiment à participer au mouvement collectif et à reverser à la CAF, donc à notre établissement finalement, 25 000 euros pour la construction. Alors sachez également, j'en profite Asmik, parce que tout à l'heure, quand vous allez arriver sur le site au fur et à mesure, il y aura des stands avec possibilité de déposer vos donations. Continuez, comme le disait Monseigneur, chaque euro compte aujourd'hui. Pour finir, et là Monseigneur parlait de 750 000 de la population, de la communauté arménienne, il nous reste 350 000, le compte est vite fait. Si la communauté arménienne se mobilise, on aura collecté 1 million pour ce magnifique projet pour les enfants, pour la poursuite de notre établissement. Alors, Oui, des hôtesses seront là pour accueillir les dons. Et nous croyons vraiment à l'élan de cette inauguration de ce jour pour fermer les dettes. Bien sûr, mais Voilà. il est évident que la vision... Même pas ասի արիթմն է, որպեսի մենք նվիրատուներուն հրապարակալ մեր On շնորհակալությունը va հայտնենք։ continuer, on a d'ailleurs... Անոնք, որոնք օրինակ բարերարությունը հանցնարին յուրաքանչյուրը մեկ տասարան ի հիշադակ իրենց սիրելիներուն նվիրեցին Կրակեդի մանունով օրնագի համար մեկը ընդունեց Գրիգոր Զոհրաբ տասարանը վճարելով գողի գումարը, ուրիշը Զուրալ Կազանջյան եւ այլն։ Ուրախ ենք նաեւ որ Ալֆորվիլի մեջ նոր սերունդը մասնակցեցավ եւ Հոհիտայի Սարգիս Մինասյան Գոմիդեն, որոնք մեզի իսկապես նվիրատվություն ունին Ganavor եւ Tassaram մնալ իր հատկացվի այդ նպատակին։ Oui, justement, je voulais en parler de ça, Nurhan Sarpazan, donc... Ոնց Արմենիային ալ չմոռնանք, որովհետեւ անոնք ալ Oui. իրենց աջակցությունը բերին լայն գերբով, բայց տակավին հաստատություններ կան, որոնք չմասնակցեցան։ Que les noms justement de vos donateurs, je voulais y venir donc parce que ça fait partie aussi de cette symbolique qui est importante de le signaler, de le rappeler à ceux de nos auditeurs qui ne le sauraient pas. Il y a un mur des donateurs Oui. sur lesquels vous allez inscrire les noms des personnes qui ont fait des dons à partir de 2000 euros. C'est-à-dire qu'un don de 2000 euros, On devient bâtisseur. on devient bâtisseur, ce qui symboliquement est très très important. Et pour les dons plus importants, vous allez me redire à partir de quelle somme, on peut parrainer en quelque sorte une salle de l'école. Donc c'est une classe, une salle. Donc c'était 20 000 euros. La plus petite, effectivement, la plus petite salle, 20 000 euros. D'accord. Ça va jusqu'à 80 000 euros. Nous avons 2 magnifiques préaux. Et donc, on aimerait pouvoir donner les noms de ces préaux à des bâtisseurs qui viendraient nous soutenir. Des grands bâtisseurs, voilà. C'est comme le disait Nurhan Sarpazan. Donc, il y a une salle qui a été en quelque sorte parrainée par le Nocelunt et la FRA d'Alfortville, qui portera, alors, non pas le nom du donateur, mais des noms que vous proposez symboliquement, ce ne sont pas n'importe quel nom. Également, le nom du donateur figurera également. Qui sera associé, voilà. Alors, quels sont ces noms que vous avez choisis justement pour symboliser cette action? Սարգիս Մինասյան Գոմիդեինը իրենք արդեն որոշեցին եւ անունը դվին Լևոն Շանտ, որ մեր կրակետներն է եւ թադերակիր, ուզեցին որ Լևոն Շանտի անունով լա իրենց նվիրված տասարան։ Donc des noms d'intellectuels, d'écrivains, d'hommes, de penseurs, de grands noms, des noms, alors quelques noms que vous pourriez nous citer, Karine, Myriam, pour donner envie. Quels sont les noms qui n'ont pas encore été, j'ai envie de dire, associés à un grand bâtisseur?
Vous savez ce qui pourrait... Հիմա Pour donner envie à nos auditeurs de dire, voilà, moi je veux la salle Zabel et Saillant. Est-ce que la salle Zabel et Saillant est déjà prise? Est-ce que Zabel et Saillant... Ռուբեն Սևակ ունեցանք, Զուրալ Կազանջյան, Գրիգոր Զոհրաբ, Հովհաննես Թումանյան։ Quelques femmes quand même? Hein? Gin Gönöçi Anunga Astangin Mitch. Անպայման Զաբել Եսայանը պիտի ես ընդունել մեկով, պիտի առաջարկեմ։ Bon, ça c'était la petite parenthèse. Alors bon, on va rapidement arriver à la fin de cette partie en studio consacrée à l'inauguration de cette formidable école qu'est Volcarabian, qui va maintenant accueillir à la rentrée de septembre les enfants de l'école. Donc les ex-enfants, je ne sais pas comment il faut dire, ceux qui étaient à Saint-Meslo jusqu'à présent, qui vont maintenant déménager. Et Novan Solpazan disait tout à l'heure, outre la construction, là il faut penser au financement de l'école, de la vie quotidienne, oui, et de l'arrivée du collège aussi dans un an. Tout à fait, donc on est en train de faire des projections sur les coûts de fonctionnement du nouveau bâtiment, parce que nous allons du coup avoir le nouveau bâtiment, mais aussi les anciens bâtiments, les grands espaces de nos classes de maternelle. Il faut aussi envisager de les financer, de les prendre en charge. Tout ça, on va se mobiliser comme on l'a fait. Je vous signale qu'il y a 3 ans de ça, le nouveau conseil d'administration qui est arrivé avait une dette de plus de 90 000 euros. Aujourd'hui, non seulement nous n'avons pas de dette, mais en plus on a de la trésorerie en avance. Mais il nous faut encore plus pour justement subvenir au budget de fonctionnement des bâtiments, de l'ensemble des bâtiments, et aussi de pouvoir offrir des choses magnifiques comme et essentielles aujourd'hui, comme l'a dit tout à l'heure Myriam. Moi, je voudrais que le conseil d'administration continue de travailler avec l'énergie dont elle a fait preuve jusqu'à aujourd'hui. Donc chaque administrateur, chaque membre bénévole, chaque commission, parce qu'on en a créé des commissions, on a une commission finance exceptionnelle qui vraiment est allée chercher tout plein d'idées pour pouvoir collecter des fonds, en donnant envie aux gens de donner, et ça donne envie de donner pour justement que nos élèves travaillent avec des tableaux numériques, par exemple, en donnant envie de permettre à nos élèves de partir en voyage en Arménie. Et voilà, et donc on va continuer. On a d'ailleurs, j'en profite, on a déjà la date de notre prochaine soirée qui aura lieu le 7 novembre. Toujours dans la salle de la convivialité mise à disposition par la municipalité d'Alfortville. Et alors je ne peux pas faire cette émission sans également faire un énorme clin d'œil à monsieur le sénateur maire Luc Carvounas, qui nous a permis tous de nous mobiliser lors de cet événement exceptionnel, l'inauguration, mais qui tous les jours, à chaque instant, à chaque manifestation est à nos côtés pour nous soutenir et pour nous encourager à encore faire mieux, en nous mettant à disposition toutes les infrastructures de la municipalité, dont la salle de la convivialité pour la fête de l'école, la soirée de bienfaisance, le 7 novembre. Retenez cette date, nous vous attendons nombreux. Alors, on ne saurait trop le répéter, ces dons peuvent être faits en commun. Quand on dit il n'y a pas de petites sommes, toutes les sommes sont importantes, rien n'est négligeable. Regroupez-vous à l'occasion d'un anniversaire, d'une fête familiale. Pensez à demander à vos amis, votre famille, de constituer une enveloppe, et au moment de partir de cette fête, de cet anniversaire, vous vous retrouvez avec peut-être 500 euros que vous amenez à l'école, mais ça dans les jours qui viennent, évidemment. Bon, d'ici tout à l'heure, ça va être peut-être compliqué, ceux qui viendront sur place feront des dons individuels, mais cette idée du don collectif, alors pour arriver à 2000 euros, on a, je crois, jusqu'en septembre pour pouvoir figurer sur le mur des donateurs. Oui, absolument. Donc ça laisse encore un peu de temps. Donc la conception graphique a été faite. Անվանացանգին համար ես իսկապես որոշ սկայնություն ունիմ, որ ուզեմ այստեղ արտահայտվել։ Ինձի համար նվիրատուներուն հրամին չափը չէ, կարևորը ինչ սիրտով կտան։ Նույնիսկ եթե մեկը 25 եվրո դված է կամ 15 եվրո դված է, ես կուզեմ որ անիկա իբրև շինարար իր տեղը ունենա, որովհետև բادرում վրա չեն կնար շատ անընդունել, անշուշտ միտք ունենք քրքույկ պատրաստելու, որում մեջը նաև տնելու բոլոր անոնց անունները, որ իբրև նվիրատու, որոնք նվիրեցին նույնիսկ 10 եվրո։ Այնպես որ եթե ադիգա ես չնեմ, իմ սիրտս հանգիստ պիտի չլա 2000-ին բար դվողներուն հանդեպ, որովհետև ինձի համար
դրամին արժեչափը չէ որ կարևոր է սիրտը որ իրեն կբերեն եւ կուտան գրնալը որ մեկը իր 30 եվրոյով 50 եվրոյով ամբողջ սիրտը ծրավ ինչպես ավետարանը գսի այրի գնոջ լուման քան թե այլ ծևով ես մի պապակեի որ յուրաքանչյուր նվիրատու իրեն դեղ ունենա եթե ուրեմն 2000 դվողը բանի վրա դեղ ունեցավ մյուս թրան դվողներն ալ քիրքի մեջը դեղ պիտի ունենան քիրքը որ դեվական այդ դբրոցին դոմարը պետք է կազմի եւ հանդիսանա Et je voudrais juste rajouter, Serpazanha a raison, il n'y a pas de... Il y a aussi le don de soi. C'est-à-dire, j'exagère pas quand je dis ça. Quand quand j'ai vu encore hier soir, encore avant-hier soir, toute la mobilisation de beaucoup de parents, de beaucoup de jeunes qui sont venus nous aider pour le déménagement, de tous les bénévoles qui, au quotidien, nous aident à faire fonctionner cet établissement, je me dis que, effectivement, cet élan, ce cœur que l'on peut avoir, soit en donnant une toute petite somme, une modique somme, soit en donnant de son temps, ne serait-ce que de son temps, c'est énorme pour faire avancer les choses. Mais justement, celui qui donne son cœur avec ses 20 €, ses 30 € est le mieux placé pour motiver et sensibiliser son entourage. Donc c'était pour ça que ces 20 € plus 20 € plus 20 €, une famille entière peut arriver avec un don important. Alors, sur cette mobilisation, c'est le moment, là, profitez-en, Karine Daxi, est-ce qu'il y a besoin de bras pour la suite du déménagement jusqu'à la rentrée? Oui, alors on a acheté du nouveau mobilier, comme je te l'expliquais tout à l'heure à SMIC, et ce mobilier, il est stocké dans un entrepôt à Brise-sur-Marne, mis à disposition généreusement par un de nos... on peut le citer, je crois. Sako Zadourian, il est formidable. Il y a plein de gens qu'on pourrait citer. Par exemple, Noubar Sarian qui nous garde l'école tous les soirs, qui a dormi à l'école pour faire en sorte que les choses se passent le mieux possible. Édouard Badvagagnon aussi. Je te laisse le citer. Voilà. Il y a des personnes qui ont véritablement travaillé dans l'ombre, vraiment, dans la discrétion la plus totale. Et je veux qu'on parle de ces gens parce qu'ils ont fait un travail véritablement remarquable pour nous assister et nous aider au quotidien. Alors, cette première partie de notre carte sur table consacrée à l'inauguration de l'école Kevor Karabian d'Alfortville touche à sa fin. Donc, je vais, en conclusion, donner la parole au président de l'APCAF, qui a donc présidé à la réalisation de cet ouvrage avec évidemment l'association de gestion de l'école Samesov, sans laquelle rien n'aurait pu être possible. Évidemment, l'architecte, sans vous, Myriam Agopian, le bâtiment, il y en aurait eu un autre, mais est-ce qu'il aurait été aussi beau, hein? Impossible. On est bien d'accord. Différent. Norvan Serpazan, Velchin Khoskotseziye. Ուրեմն ես այս բոլոր շնորհակալության շարքին մեջ ամենն առաջ շնորհակալություն պիտի հայտնեմ Աստուծո, որովհետև իրապես այս գործի մեջ, եթե Աստուծո սուրբ աչքը, նախախնամական սուրբ ցերկը մեզի չհրեր, մենք այս գործի մեջ են ինչպես դուրս պիտի գայինք չեմ գիտեր։ Ես միշտ հավատացի, որ Աստված օրը հարերար պիտի ղրգե մեզի եւ մենք պիտի հաջողենք այս ծրագիրը իրագործել, շոշափելի իրականություն դարձնել։ Չեք գնար Երևանայել, երբ որ բարոն Արաբյանը հանդես եկավ, ինձ համար ես այն դպավորություն ունեցա, որ դուք եթե ձեր հավատքը բահեք, Աստված ցեզի քարերեն ալ Աբրահամի որդիներ կհանե։ Եվ երբ բարոն Արաբյանը Լիբանանեն հոսպերվեցավ շնորհի բարոն Գարբիս Չրպաշյանին, իմ հավատից պատասխանին ուրախությունը ես չեմ գնար բարերով չապել։ Ուրեմն իսկապես իմ առաջին շնորհակալության խոսքս Աստուծո կուղեմ եւ քոհապանական աղոթքս այս հարիտով ուզեմ անել նաեւ այս վկայությունը եւ վերջը բոլոր անոնց, որոնք սկսելով բարոն Արաբյանեն մինչեւ վերջին լուման վճարող մեր սիրասուն հայորդիներուն մասնակցությունը, որոնց շնորհակալություն հայտնելու խոսքը քիչ վերջը պիտի ունենամ ընդհանուր շնորհակալության խոսքերուց մեջ, այս բոլորը պիտի արտահայտվի քիչ վերջը իմ ջարիս մեջ եւ ուրեմն գուզեմ որ այս դպրոցին վրա որում հիմքերում մեջ ինչպես տեսակ նույնիսկ աղոթներ մենք զետեղեցինք բետոնի մեջ աղոթներ գրված սրվակներու մեջ եւ վստահ եմ որ այս դպրոցը պաշտպանված պիտի Աստուծո բավական սուրբ աչքով
նույնիսկ սերունդներու տասնյարակության, հաջորդ գալիք սերունդներու տասնյարակության գործի հաջողության մեջ։ Եվ ուրեմն Աստուծո կովանգարելի բան մեջի գա։ Եթե Աստված կամենա, հարերից էլ Աբրահամի որդիներ կհանե գսե։ Անանք որ եթե Աստված կամեցավ, որ այս մեր հայ ժողովուրդը ֆրանսահայ հյուրընկալապերու մեջ բահե բահպանե նաև իրեն հայկական մշակույթը զուգահեռ ֆրանսական իր հարստության, ես կհավատամ ադոր, որ անպայման գալիք ժամանակները հանուն մեր նահատակներուն, մեր ողջ մնալը մեր նահատակներուն արյան ցայնն է եւ այդ մաքուր մարդկային հարոյական ցայնը ես կհավատամ, որ դարեր շարունակ պիտի հնչե եւ մեր զավակները փոխանակ գործվելու սպիրտիապերում վրա պիտի անդրադառնան հրգվելու մասին մտածելու։ Այս մաղթանքով է, որ հայրամյակի արիտով այս դպրոցը կբացվի, դպրոցը ուր հայերեն լեզվի կյանքը պիտի սկսի ապրիլ աշխատիլ։ Difficile d'ajouter quelque chose après cette conclusion de Monseigneur Norvan. Effectivement, en cette année du centenaire, on l'a dit, on le redit, en 2015, inaugurer une école arménienne, un collège qui sera donc ouvert dans un an, en diaspora, en France et à Alfortville en particulier, communauté importante évidemment, c'est émouvant. Et nous vous invitons donc maintenant à poursuivre cette inauguration. Nous allons nous rendre sur place et poursuivre avec les prises de parole et la rencontre avec les personnes présentes qui nous feront part évidemment de leur émotion d'être là. Beaucoup d'élèves, d'anciens élèves et de parents d'élèves qui vont assister à cet événement. Donc merci Karine Laxi, présidente de l'association de gestion de l'école. Et la suite de l'aventure, on la vivra avec vous parce qu'on aura l'occasion de vous retrouver évidemment dans ce studio pour parler d'autres événements, dont cette soirée dont vous nous avez parlé. Myriam Agopian, encore bravo, toutes nos félicitations pour cette magnifique réussite. Bravo à tous et merci. Alors à tout de suite en direct de la rue Comitas ou des quais de Seine en fonction de l'endroit où on se trouvera. Merci, à tout de suite. Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM. Moi, il est là. Alors, peut-être. On est sur le centre. Attends, vous êtes posé.
il est là, il est en train de serrer les familles. C'est le PM? Oui, il est avec le maire et ils sont en train de serrer les familles. Non, je le vois pas. Je sais qu'il est rentré. Quel truc? Ah non, c'est un nouveau. Fais voir, fais voir. D'accord. Mais si tu veux, je regarde. Ok. C'est celui d'Arménie là. Il est arrivé. Hein?
Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre présence si nombreuse aujourd'hui à cette cérémonie d'inauguration. La parole est à Madame Karine Lérion, présidente de l'Association pour l'administration et la gestion de l'école bilingue Saint-Mestre. Monsieur le Premier ministre de la République française, Monsieur Valls, Monsieur le Premier ministre de la République d'Arménie, Monsieur Abrahamian, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur Bartolone, Monsieur le Préfet du Val-de-Marne, Monsieur Leleu, Monsieur le Sénateur-maire d'Alfortville, Monsieur Carvounas, Son Éminence Monseigneur Vahan Ovanessian, primat du diocèse de France, Son Éminence Monseigneur Norvan Zakarian, primat émérite du diocèse de France et président de la CAF, Son Éminence Monseigneur Karekin Djekian, primat du diocèse d'Allemagne, Son Éminence Monseigneur Tatev Agopian, primat du diocèse de Roumanie, Monsieur le donateur, cher Monsieur Arabian, Madame la rectrice de l'Académie, Madame Gilles, Mesdames et Messieurs les sénateurs et députés, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Mesdames et Messieurs. En cette année de commémoration du génocide des Arméniens de 1915, dont les rescapés, réfugiés en France, ont constitué les premiers habitants arméniens d'Alfortville, nous sommes réunis pour inaugurer l'école élémentaire et le collège Kevork Arabian. Au-delà de la mémoire et du souvenir, nous sommes résolument du côté de la vie, de l'avenir et de la jeunesse. Je vous remercie de votre attention. La parole est à son éminence, Monseigneur Norvan Zakarian, président de l'Association pour la promotion de la culture arménienne en France, initiateur et promoteur de ce projet. Monsieur le Premier ministre de la République française, Monsieur Manuel Valls, Monsieur le Premier ministre de la République d'Arménie, Monsieur Hovik Abrahamian, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur Bartolone, Monsieur le Préfet du Val-de-Marne, Monsieur Leleu, Son Éminence Monseigneur Vahan Ovanessian, primat du diocèse de France de l'Église apostolique arménienne, Son Éminence Monseigneur Karekin Dekjian, primat du diocèse d'Allemagne, Son Éminence Monseigneur Tatev Agopian, primat de l'Église arménienne du diocèse de Roumanie, mes chers frères en Jésus-Christ, Monsieur le sénateur-maire d'Alfortville, Monsieur Carvounas, toujours à nos côtés, notre grand ami Monsieur le député René Rouquet, cher Monsieur Kevork Arabian, Madame la rectrice de l'Académie, Madame Gilles, Mesdames et Messieurs les sénateurs et députés, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui est un très grand jour. C'est l'occasion d'une grande fête pour tous les Français d'origine arménienne et les habitants d'Alfortville. 100 ans après, oui, 100 ans après le génocide des Arméniens, ce jour marque le triomphe de la vie. On a voulu anéantir notre langue et notre civilisation, mais nous sommes toujours debout et fidèles à notre réputation de bâtisseurs. C'est cette fois une école que nous avons édifiée et que nous avons la grande joie d'inaugurer aujourd'hui. Cette école est le plus éclatant exemple de notre vitalité et aussi de notre courage de transmettre au monde entier la richesse de notre culture. Et nous allons ici faire cette œuvre de transmission en France, dans cette République qui nous a accueillis après les événements tragiques que nous avons vécus
et au sein de laquelle nous continuons d'évoluer et de nous épanouir. Je suis extrêmement touché par la présence de messieurs les premiers ministres, Valls et Abrahamian, qui est un symbole de l'amitié multiséculaire entre nos deux peuples. Comme je suis reconnaissant à M. Kevork Arabian pour son exceptionnel soutien financier et moral à l'édification de cette école. Merci aussi à feu Madame Emma Abrahamian pour le financement du premier étage. Merci aussi à vous, chers donateurs, qui avez permis la réalisation de cet ambitieux projet. Merci à toute l'équipe de l'APCAP. Merci à ces jeunes qui ont consacré beaucoup d'énergie à l'aboutissement de ce projet. Et merci aussi à mes deux fidèles soutiens, à ces deux sages de 90 ans, Garbish Cherpashian et Krikol Papazian, qui m'ont soutenu dès le premier jour, sans jamais compter leurs heures de travail. Merci à l'association de gestion de l'école Saint-Bescope et à sa présidente, Madame Karine Lerian, pour leur collaboration efficace. Et merci aussi à la famille Samuelian d'Arménie, qui a eu l'idée de faire ériger un khachkar à l'occasion du 100e anniversaire du génocide arménien. Quelle joie pour nous de nous trouver 100 ans après sur les bords verdoyants de notre fleuve, la Seine. Quelle chance aujourd'hui, au lieu de sa disparition et de sa dissolution programmée, de voir notre peuple rayonner et fêter aujourd'hui l'aboutissement d'un engagement en faveur de la langue et de la culture arménienne en France. Cette école est un témoignage fort de transmission et de vie. Je terminerai ces quelques mots en vous disant qu'en tant que citoyen français, je suis fier d'apporter mon concours à l'embellissement de cette commune d'Alfortville qui a eu la générosité d'offrir son hospitalité aux rescapés. Merci, merci à vous tous. Vive la France, vive l'Arménie. La parole est à Monseigneur Vahan Noval-Messian, primat du diocèse arménien de France. Mes remerciements le plus fraternel aussi à Monseigneur Norman Zakarian pour sa direction spirituelle et essentielle dans ce projet. Mes remerciements aux membres de la CAF qui ont travaillé avec Monseigneur Norman pour faire de ce rêve une réalité. Comme vous le savez peut-être, je viens tout juste de rentrer de siège d'Echmiadzin en Arménie pour être avec vous en cette belle occasion. J'ai eu le plaisir de partager cette bonne nouvelle avec sa sainteté Tarekin XII, patriarche et catholique de tous les Arméniens. Il a été très heureux et l'apprendre et m'a demandé de transmettre ses félicitations et ses bénédictions à M. Kevork Arabian, aux membres du comité de l'APCA et à vous tous pour cet événement si important. Je vous remercie de tout cœur et vous assure de ma profonde affection dans le Seigneur. Merci. La parole est à M. Luc Carvounas, sénateur-maire d'Alfortville. Monsieur le Premier ministre de la République française, Monsieur Manuel Valls, Monsieur le Premier ministre de la République d'Arménie, accompagné de plusieurs membres de son gouvernement, Monsieur Ovik Abrahamian, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur Claude Barthelone, Monsieur René Rouquet, député d'Ivan-de-Marne, maire honoraire de
président du groupe d'amitié France-Arménie à l'Assemblée nationale, Monsieur Philippe Kaltenbach, sénateur des Hauts-de-Seine et président du groupe d'amitié France-Arménie au Sénat, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus régionaux, départementaux, municipaux, Monsieur le préfet du Val-de-Marne, Monsieur Thierry Leleu, Monsieur Vahan Atabekyan, qui est excusé, Monsieur Vigwen Tchitchetchian, Monsieur l'ambassadeur d'Arménie, qui a permis cela ce matin, Monseigneur Norvan Zakarian, primat émérite du diocèse de France de l'Église apostolique arménienne et président de l'APCAF, Monseigneur Vahan Ovanessian, primat du diocèse de France, Madame Béatrice Gilles, rectrice de l'Académie de Créteil, Madame Karine Lérian, chère Karine, la présidente du conseil d'administration de l'école Saint-Mézroc, Mesdames et Messieurs les membres de la communauté éducative du groupe scolaire Saint-Mézroc Arabian, Monsieur Kevork Arabian, principal mécène de l'école élémentaire et du collège, Madame Myriam Agoton, architecte de ces beaux bâtiments, Mesdames et Messieurs les représentants des associations arméniennes, Mesdames et Messieurs, cette manifestation exceptionnelle ce matin est également l'occasion de célébrer l'amitié franco-arménienne qui est, vous le savez, un des piliers de notre commune. Alfortville, je le dis à chaque fois que cela m'est permis, Alfortville est jeune. Alfortville n'a que 130 ans, nous avons célébré nos 130 ans cette année en 2015. C'est une commune cosmopolite, jumelée avec 4 villes d'Europe et d'Afrique, et bien évidemment avec l'Arménie et la ville d'Ochagan depuis maintenant 2001. Cette année 2015, on l'a dit, on va continuer à le dire, c'est une année particulière. C'est une année du souvenir, une année de recueillement et de mémoire pour l'Arménie, mais aussi pour le monde entier. 2015 est une année où nous rendons hommage aux victimes du génocide des Arméniens de 1915 et à tous leurs descendants. Vous le savez, la France a toujours été à l'avant-garde de la lutte contre le négationnisme. Depuis 1984 et le discours fondateur du président François Mitterrand, notre pays n'a eu de cesse de porter haut et fort le fer contre ce révisionnisme qui porte en lui les germes de l'intolérance et de l'injustice. Tout d'abord au Parlement européen en 1987, puis au Parlement français en 2001, en 2006, en 2011, afin de protéger la mémoire des victimes du génocide des Arméniens, ainsi que la souffrance vive de leurs descendants. Je tiens, comment ne pas le faire, à saluer ici, tout particulièrement, la détermination sans faille, avec laquelle notre député et maire honoraire, mon ami René Rouquet, mène ce combat à l'Assemblée nationale depuis plus de 30 ans. Je connais sa détermination. Au Sénat, j'ai été le rapporteur le 23 janvier 2012 de la proposition de loi visant à pénaliser le négationnisme des génocides reconnus par la loi française avec Bernard Piras et mon ami Philippe Kaltenbach présent ce matin à nos côtés. Nous avons débattu pendant près de 10 heures ce jour-là. La loi a été votée. Et malheureusement, le Conseil constitutionnel l'a censurée. Pour autant, vous le savez, le président de la République française, François Hollande, a réaffirmé, et il l'a dit, et à chaque fois que ça lui était possible, sa volonté de voir très vite un nouveau texte voté. De même, Monsieur le Premier ministre Manuel Valls a annoncé le 24 avril dernier, place du Canada, où nous étions près de 20 000 rassemblés, qu'un volet spécifique à la lutte contre le négationnisme serait inclus dans le plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Ce geste politique va dans le sens de l'histoire. Il va dans le sens de l'histoire alfortvillesse. En effet, c'est au nom de cette condamnation du génocide des Arméniens que la France a accueilli une partie des rescapés. À Alfortville, notre commune, ces questions nous touchent dans notre chair. Nous qui avons pu compter sur la communauté arménienne tout au long de la création de la ville et pour son développement. Alfortville, elle s'est construite à partir et autour des familles arméniennes, venues vivre ici pour fuir la persécution. C'est en 1912 qu'on recense les premières familles arméniennes à Alfortville. Et je renvoie les personnes intéressées à l'excellent ouvrage de Martine Ovanessian, Les Arméniens et leur territoire. Mais le véritable commencement de la communauté arménienne à Alfortville date du début des années 20. 6 réfugiés, sans emploi, du village turc de Cengiler sont venus du camp de Odo à Marseille. Embauchés à la papeterie de France, ils sont rejoints dans les mois qui suivent par leur famille. Et ils s'installent dans le sud d'Alfortville, qui était alors une zone de marécage en pleine construction. Peu à peu, des compatriotes, manœuvres, artisans, cordonniers, tailleurs arrivent dans plusieurs entreprises similaires à la papeterie de France.
L'accueil de la population française et de mes prédécesseurs à cette époque-là est enthousiaste. Je pense à Jules Cuyerier, qui a exercé les fonctions de premier magistrat de la commune de 1904 à 1922, durant des heures difficiles pour notre pays et pour l'Arménie. Comme nous dira plus tard Joseph Franceschi, maire de notre commune, les Alfortvillais se devaient d'ouvrir leurs portes à ces familles décimées et chassées de leur terre natale. Cet acte de générosité de la France est un encouragement que les Arméniens d'Alfortville sauront saisir. Dynamique, la communauté arménienne s'implique profondément dans la vie de notre cité. En 1930 est construite l'église apostolique et c'est elle qui sera à l'origine, en 1978, de l'école maternelle Saint-Mesrop, initialement conçue comme un jardin d'enfants. Le nom de Mesrop Mashtot n'a évidemment pas été choisi au hasard, lui que le poète arménien Seva qualifiait de plus grand homme politique que l'Arménie ait connu. Alfortville rendra hommage le 19 septembre prochain à celui qui a tant fait pour l'histoire, à la culture, à l'identité arménienne, en inaugurant une statue à son effigie, place de l'Europe. Quel plus beau symbole pour inscrire durablement dans notre patrimoine communal son action que de dévoiler cette statue dont la sépulture de Saint-Mesrop est à Oshagan, notre ville jumelée. Première école quotidienne pour la communauté arménienne a été inaugurée en France. Le succès de l'école Saint-Mesrop ne se dément pas au fil des décennies, recevant de plus en plus de jeunes et s'agrandissant peu à peu. En 2007, l'association de parents d'élèves Zénor, dont la présidente était alors déjà Karine Lerian, se mobilise aux côtés de Monseigneur Zakarian. Ce dernier va créer l'APCAF, l'association pour la promotion de la culture arménienne en France, en 2011, afin de chercher des mécènes pour réaliser l'extension de Saint-Mesrop. Et c'est en 2013, avec le concours inestimable de Kevor Karabian, que le chantier débute. Je tiens à saluer l'architecte Myriam Akokian, qui, avec ce beau bâtiment, laissera un signal pour toujours architectural dans la commune. Je veux conclure en insistant sur l'importance de la transmission entre les générations. Cette transmission de l'histoire, de la culture, des valeurs, elle est essentielle, elle est le ciment des valeurs de notre République. Elle est essentielle pour les Français d'origine arménienne, mais essentielle aussi pour tous les Français, quelle que soit leur origine. Je suis fier et heureux, je l'ai dit, que ce soit nos deux premiers ministres des républiques françaises et arméniennes qui inaugurent ce lieu exceptionnel. Je suis fier qu'à l'occasion de notre initiative, ici à Alfortville, nos deux pays, la France et l'Arménie, en aient profité hier pour une rencontre officielle bilatérale. J'étais à Erevan le 24 avril dernier aux côtés du président de la République, François Hollande. J'étais le 24 avril au soir aux côtés de Manuel Valls, place du Canada. Nos deux pays sont liés, nos deux pays avancent ensemble. Et moi, le maire d'Alfortville, aux origines grecques, dont les grands-parents paternels ont fui l'Asie mineure pour les mêmes raisons que le peuple arménien. Je suis fier de notre ville appelée la petite Arménie. Avec tout, présent ce matin, Shomeragane. Vive la République, vive la France, vive l'Arménie. Bravo! Je vais prendre un instant. Écoutez, le nom de Kevor Karabian est sur le fronton de cet édifice pour toujours. Il y a quelques mois de cela, on m'avait posé la question si cela me souciait que ce soit l'école Kevor Karabian. Évidemment non. Monsieur Arabian, pour le travail que vous avez apporté au travers de votre mécénat, pour l'action mêlée à celle de l'APCAF, de l'école Saint-Mesrop et de la ville d'Alfortville, je suis très heureux, très fier, au nom de tous les élus du conseil municipal d'Alfortville, de vous faire citoyen d'honneur de la ville d'Alfortville. La parole est à Monsieur Hovik Abrahamian, Premier ministre de la République d'Arménie.
Մեծարգո պարոն վարչապետ, մեծարգո պարոն ազգային ժողովի նախագահ, հարգելի պարոն քաղաքապետ, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur René Rouquet, Ֆրանսիա-Հայաստան բարեկամական խմբի հարգելի պարոն նախագահ, պարոնայք սենատորներ, պատգամավորներ, սրբազաններ, Mesdames et Messieurs les députés, les sénateurs, Monseigneur, մեծարգո պարոն Արաբյան, Monsieur Arabian, սիրելի հայրենակիցներ, chers տիկնայք պարոնայք, compatriotes, Mesdames et Messieurs, chers amis, այսօր մեծ հպարտություն է լինել այստեղ բարեկամ Ֆրանսիայի վարչապետ Մանուել Վալսի հետ միասին եւ մասնակցել գեղեցիկ եւ կարևոր այս արարողությանը։ c'est une immense fierté pour moi d'être là aujourd'hui en compagnie de Monsieur Manuel Valls, le Premier ministre français, à l'occasion de l'inauguration de cette école. Հայոց ցեղասպանության 100 տարում Ֆրանսիայի Ալբուրբի քաղաքում նոր վարժանի բացումը երկու մեծ խորհուրդ է պարունակում։ Նախ այն ևս դեկանգամընդգծում է հայի տեսակետում եւ մշակույթում կրթության նկատմամբ մեծագույն վերաբերմունքը եւ ուսման ձգտումը։ Au bout de 100 ans après le génocide, l'ouverture, l'inauguration de cette école arménienne à Alfortville est hautement symbolique et doublement symbolique. Premièrement, elle dénote de la volonté des Arméniens et de l'attention particulière que les Arméniens accordent à l'instruction dans leur vie. Եվ երկրորդ, կրթօջախի հիմնումը վերածննդի ազգի ապագայի խորհրդանիշ է։ Et enfin, cette inauguration est aussi un symbole de renaissance et de l'avenir. Այո, հայոց ցեղասպանությունից մազապուս 100,000-ավոր հայերին խաղաղ տանիք ու ապահով կյանք տված եւ հաջորդող սերունդների հայրենիք դարձած Ֆրանսիայում բացվող այս նոր կրթօջախը եւս մեկ անգամ հազարանում է, որ մեր ժողովրդի բնաջնջումը, ծրագրած օսմանական քաղաքականությունը իդեր եղել, որը հայերը ապրում եւ արարում են անկախ բնակության վայրից։ L'inauguration de cette école en terre accueillante et chaleureuse de France est la plus éloquente des réponses apportées aux forces ayant programmé l'extermination de notre peuple. Et j'en suis très heureux aujourd'hui. Մեր հայրենակիցները Ֆրանսիայում կարողացել են ինտեգրվել, դառնել այս երկրի օրինապաշտ քաղաքացիներ, աշխատել եւ ստեղծագործել ի բարություն իրենց երկրորդ հայրենիքի։ Les Arméniens de France ont su s'intégrer ayant choisi la plus belle des voies d'intégration, travaillant et créant au service de leur nouvelle patrie. Միաժամանակ սիրելի հայրենակիցներ, դուք ամուր կարճած եք մնացել ձեր արմատներին, ձեր պատմությունը, ձեր մշակույթին։ Cependant, chers compatriotes, vous êtes restés viscéralement attachés à vos racines, à votre histoire et à votre culture. Հարգելի ներկաներ, տիկնայք եւ պարոնայք, 1600 տարուց ավելի է, որ հայը ունի իր այդուբենը, իսկ 500 տարի առաջ հայ տպագիր գիրքը իր ճամփան հարթեց։ Դեռևս 5-րդ դարում հայ մեծագույն պատմիչ Մովսես Խորենացին ընդգծեց ամենայն ինչ կրթություն է։ Nous avons notre alphabet, les Arméniens ont leur alphabet depuis 1600 ans. Et le premier livre édité en arménien date de 500 ans. Et ainsi que le saint Mesrop Mashtot nous le dit dans son œuvre, Moïse de Pollen, pardon. Tout est instruction et tout commence à l'instruction. Et l'instruction a accompagné le peuple arménien en guise de pain, en guise de soleil, lorsque l'histoire a été dure envers ce peuple. Chers instituteurs, chers pédagogues, je vous salue tout particulièrement car je sais combien votre travail est responsable et combien c'est responsable d'éduquer de nouvelles générations de citoyens responsables. Je salue votre engagement
dans le difficile processus de conservation de l'identité arménienne, de la transmission de la culture arménienne et de notre arménité. Կրթությունը ընդհանրապես մարդու ինքնազարգացման եւ դաստիարակության ճանապարհին լրջագույն գործոն է։ Իսկ մայր հայրենիքի զուսապրող յուրաքանչյուր հայի համար հայեցի կրթություն ստանալը ինքնությունը պահպանելու անփոխարինելի միջոց։ Nous savons tous combien l'instruction est importante dans la vie d'un citoyen, dans la vie d'un pays, dans l'accomplissement aussi personnel de chacun. Et c'est d'autant plus vrai pour les Arméniens, pour lesquels la conservation de leur identité a été menacée des siècles durant. Չեմ կարող իմ շնորհակալությունը չհայտնել այն ծնողներին, որոնք երեխաները դպրոցն են բերում, որոնք vստահում եւ հավատում են մանկավարժական այս կոլեկտիվին։ Je remercie particulièrement les parents d'élèves qui n'ont cesse d'amener leurs enfants dans les écoles arméniennes, conscients à quel point c'est important pour leur identité et pour leur avenir. Իմ խորի երախտագիտությունն եմ այդում բարերար Գևորգ Ղարաբյանին, ով իր վրա վերցրեց դպրոցի շինարարության հիմնական ծախսերը, երաշնորհ Տեր Նորվան arczepiskopos Զաքարյանին ծրագիրը գլխավորելու եւ ավարտին հասնելու համար, ինչպես նաեւ բոլոր նրանց, ում ամիջական ջանքերի եւ իրականացրած կազմակերպչական աշխատանքների շնորհիվ կյանքի կոչվեց այս չափազանց կարևոր նախաձեռնությունը։ Je remercie tout particulièrement M. Gevorg Karabian, grâce au mécénat duquel cette école est devenue possible, ce projet est devenu possible. Je remercie Monseigneur Norvan Zakarian, dont l'engagement personnel a rendu possible aussi la matérialisation de ce projet magnifique. Je remercie tous les représentants des associations, des associations arméniennes de France. Երաշտագիտության խոսքը մղում նաև Ֆրանսիայի Հանրապետության իշխանություններին ու ժողովրդին, Ֆրանսիայի համակին ցուցաբերած ջերմ վերաբերմունքի համար։ Je remercie aussi les représentants des autorités françaises pour leur sympathie et pour leur aide, assistance à la population arménienne, à la communauté arménienne de France. Ֆրանսիան առաջիններից էր, որ պաշտոնապես ճանաչեց եւ դատապարտեց հայոց ցեղասպանությունը եւ այսօր էլ շարունակում է ժխտողականության դեմ պայքարը։ La France est parmi les premiers pays ayant reconnu le génocide arménien et la France est à l'avant-garde de la lutte contre le négationnisme. Այս հանդիսավոր պահին շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ, պարոն վարչապետ, պարոն ազգային ժողովի նախագահ, որ այստեղ եք եւ ձեր վերաբերմունքը մշտապես զգում եք մեր l'Assemblée nationale de votre sympathie qui nous réchauffe le cœur. Պարոն քաղաքապետ, զգացված եմ ձեր բնակիչների նկատմամբ ունեցած հոգատար եւ մարդկային վերաբերմունքի համար։ Merci de votre attention particulière envers vos administrés d'origine arménienne. Եվ վերջապես իմ շնորհակալությունն եմ հայտնում Պարոն Ռուքերին, որ մշտապես Հայաստանի հայ ժողովրդի եւ Արցախի հայրենակիցների կողքին է։ Merci à vous, monsieur Rouquet, de votre présence permanente aux côtés du peuple d'Arménie et d'Artsakh aussi. Թանկագին բարեկամներ, կրկին շնորհավորում եմ բոլորիս այս գեղեցիկ կրթօջախի բացման առթիվ եւ մաղթում նորանոր հաջողություններ, անկոտրում կանք եւ անսպար եռանք իշահ Ֆրանսիայի համակից զորացման եւ հայ-ֆրանսիական ջերմ ու բարեկամական հարաբերությունները ել ավելի խորացման։ Très chers amis, très chers présents, un grand merci de votre présence ici à nos côtés. Je vous félicite tous et je vous remercie notamment de votre rôle, du rôle des Arméniens de France joué dans l'approfondissement de l'amitié franco-arménienne. Կեցե հայ-ֆրանսիական բարեկամությունը, կեցե Հայաստանը, կեցե Ֆրանսիան։ Vive l'amitié franco-arménienne, vive la France, vive l'Arménie. Ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի որոշումը Գևորգ Ղարաբյանին պարգևատրելու մասին ազգանվեր հայանպաստ գործունեության համար պարգևատրում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հուշամոդելով։ Et de mon côté, je voudrais décerner à M. Arabian pour son action en faveur de la conservation de l'identité arménienne et de l'école arménienne de la médaille du Premier ministre. Je vais lire le décret en arménien, ensuite en français. Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի որոշում 02 հուլիս 2015 թվական
Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2001 թվականի դեկտեմբերի 10-ի համար 861 որոշումը, հայ դպրոցաշինության, հայ մշակույթի զարգացման եւ հայապայմանության գործում ներդրած նշանակալի ավանդի համար բարերար Գևորգ Հայկի Արաբյանին պարգևատրել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հուշամեդալով։ La parole est à M. Manuel Valls, Premier ministre de la République française. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Préfet, Monsieur le Sénateur-maire, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le Primat du diocèse de France de l'Église apostolique arménienne, Monsieur le Président de l'Association pour la promotion de la culture arménienne en France, Madame la rectrice, Madame la Présidente du Conseil d'administration, Madame la Directrice académique, Monsieur Kevork Arabian, Mesdames, Messieurs. Je suis bien sûr très heureux d'être là aujourd'hui à Alfortville, que je connais bien et dont Luc Carvounas me parle souvent. Ravi d'avoir pu couper ce ruban et découvrir cette école avec vous, Monsieur le Premier ministre, en compagnie de Claude Bartolone, de René Rouquet et de Luc Carvounas. Une inauguration, c'est un moment particulier où un projet abouti voit le jour. C'est donc toujours, je le sais, une grande satisfaction pour ceux et celles qui ont été à l'origine d'avoir réussi à mener l'aventure à son terme en mobilisant toutes les énergies. Et ces énergies, ce sont les vôtres, celles de l'association pour la promotion de la culture arménienne en France, celles du diocèse de l'Église apostolique arménienne, celles de la municipalité, celles des pouvoirs publics qui vous accompagnent, celles aussi bien sûr de Kevork Arabian, car sans vous, nous ne serions pas ici aujourd'hui. Et il est donc logique, c'est une belle chose, que votre nom soit donné à cette belle école. Elle porte votre nom, bien sûr. Et elle porte surtout un beau projet éducatif. Il trouve ici un bel écrin devant la scène. Ce bâtiment moderne et qui en même temps rappelle la tradition arménienne. Et je salue son architecte, Myriam Agopian. Ce bâtiment qui permet à l'école maternelle élémentaire Saint-Mesrop de s'étendre. Victime de son succès, elle était devenue trop petite pour satisfaire les demandes de toutes les familles que je salue. Une inauguration, donc, c'est ce moment où tout aboutit. C'est aussi ce moment, au fond, où tout commence, puisque ce nouveau bâtiment accueillera les enfants de l'école primaire dès la prochaine rentrée et ouvrira ses portes aux collégiens à la rentrée 2016. Dans cette école, les élèves apprendront à maîtriser une double culture qui est souvent l'expression de leur histoire personnelle, celle de leur famille. Ils apprendront l'histoire, la géographie, les lettres françaises. Ils apprendront aussi 5 heures par semaine la langue, l'histoire, la culture arménienne. Ils apprendront enfin à développer leur libre arbitre, l'esprit critique, le respect de l'autre, la tolérance, toutes ces valeurs qui fondent notre société et qui font battre le cœur de la France. Votre école formera aussi des élèves ouverts, cultivés. Elle formera des citoyens. C'était votre volonté, Monsieur Arabian. Donner aux élèves un accès à la culture de leur pays d'origine tout en faisant des citoyens français à part entière. Et j'y vois ici, une nouvelle fois, une belle démonstration. Au moment où la France s'interroge sur ce qu'elle est, au moment où certains veulent réveiller des questions tranchées de longue date,
il est bon de rappeler ce principe qui nous a guidés au fil des générations. Être français, ce n'est pas renoncer à ses racines, à ses origines, à sa culture, non. C'est au contraire les verser au pot commun, dans ce creuset où nous avons grandi, Claude Barthelone, Luc Cardounas et moi-même. C'est ça la France. Un maire sénateur d'origine grecque, un président de l'Assemblée nationale d'origine sicilienne passé par la Tunisie, un Premier ministre né à Barcelone et qui sont profondément français, comme vous, franco-arméniens. C'est ça notre modèle républicain, un modèle fondé sur la citoyenneté, dans lequel chacun, par-delà son identité, ses particularismes, peut faire partie de la communauté nationale parce qu'il en partage les valeurs. C'est un idéal commun, plus grand que tout, plus fort que tout. Et vous, Arméniens de France, Français d'Arménie, Franco-Arméniens, vous êtes à la pointe de ce combat. Vous êtes ceux qui incarnez parfaitement cela, c'est-à-dire une belle intégration de notre pays, sans avoir jamais renoncé à ce que vous êtes, à votre culture, à votre histoire, on a voulu nier. Bravo! Je suis fier d'être devant vous, Arméniens, ici, et ceux qui sont loin et qui ont bravé depuis des heures le soleil. Merci de votre présence. Vous pouvez être fiers d'être Français et Arméniens. Chers amis, votre école est sous contrat avec l'État. Votre collège, pas encore. Aussi, je veux l'affirmer aujourd'hui. Nous vous accompagnerons pour que ce collège, à terme, passe lui aussi ce contrat. Cela permettra d'affirmer la continuité pédagogique. Bravo! Cela permettra d'affirmer la continuité pédagogique nécessaire entre l'école et le collège. Cette étape si déterminante du parcours scolaire. Les élèves auront, de cette manière, toutes les cartes en main pour continuer leurs études en France. La France s'appuie sur tous les établissements scolaires, publics et privés sous contrat, pour assurer la réussite des élèves. Il y a l'école de la République et il y a toutes les écoles, tous les établissements qui sont dans la République, avec cette même volonté partout de faire progresser les élèves, avec cette ambition, c'est la grande ambition du président de la République François Hollande, d'accueillir des enfants de tous les horizons, de leur permettre de se former, de s'épanouir, de prendre le meilleur départ dans la vie. Nous devons toujours être aux côtés de la jeunesse, car c'est ainsi, et ce n'est pas vous tous ici qui me contredirez, que l'on construit l'avenir d'un pays. L'inauguration d'une école est toujours un moment symbolique, nous l'évoquions. J'étais maire pendant 11 ans d'une des villes les plus jeunes de France et ouvrir une école, c'est toujours un moment magnifique. Avec Claude Barthelone, nous avons inauguré en septembre dernier je ne sais combien de collèges dans son département, celui de la Seine-Saint-Denis. Oui, l'école, la grande priorité. L'inauguration de l'école est donc toujours un moment particulier. Cette inauguration l'est plus encore, car elle intervient, monsieur l'ambassadeur d'Arménie en France, monsieur l'ambassadeur de France en Arménie, messieurs les présidents des groupes d'amitié France-Arménie, René Rouquet pour l'Assemblée nationale, le président Kaltenbach pour le Sénat. Dans un moment particulier qui a été rappelé par Luc Cardounas, le centenaire du génocide arménien, pour lequel le président de la République, François Hollande, s'est rendu à Erevan, et pour lequel des manifestations ont été organisées dans la France entière, notamment à Paris, devant la statue du père Komitas, où avec certains d'entre vous, très nombreux, nous nous sommes retrouvés. Et je m'exprime aujourd'hui devant le représentant, le Premier ministre, d'une nation qui a souffert, qui a subi un génocide. La France a inscrit cette vérité dans la loi. Un génocide qui a précipité tant d'hommes, de femmes et d'enfants, tout un peuple sur les routes de l'exil. Je vous conseille les uns et les autres d'aller dans cet endroit magnifique, au Mille, à côté d'Aix-en-Provence, là où des hommes ont été emprisonnés pendant la Deuxième Guerre mondiale, avant d'être amenés vers les camps de concentration. Mais là-bas, il y a un travail pédagogique qui rappelle qu'il y a eu beaucoup de génocides, dont le génocide arménien. Oui, c'est un génocide, et il faut l'inscrire dans la réalité de l'histoire,
et combattre ceux qui veulent nier ce génocide. Vous dites, Monsieur Arabian, que permettre aux enfants arméniens d'apprendre la langue de leurs aïeux, c'est faire la preuve que ce peuple existe encore. La preuve est faite. Et de quelle manière? La preuve est faite ici parmi tant d'autres preuves. Les élèves de l'école Kevork Arabian feront vivre ici en France, comme dans beaucoup d'autres endroits, la culture arménienne. Ils assureront sa transmission. Ils lui permettront de se perpétuer. Grâce à vous tous, merci. La relève est assurée. Grâce à vous aussi, Arméniens de France ou Français d'Arménie, notre patrie rayonne. Car en 1915, de nombreux Arméniens ont été accueillis par la France et ils sont devenus Français. Pendant les périodes de guerre, ils se sont battus pour la France, notamment dans la résistance. Pendant les périodes de paix, ils ont aidé à reconstruire notre pays. Ils ont participé à son développement. Il y a aujourd'hui 500 000 Français d'origine arménienne. C'est la 3e communauté arménienne du monde. Je crois qu'il y a parmi vous les membres de famille qui vivent à Alfortville depuis plusieurs générations. Vous avez ici établi votre vie. Les églises, les centres culturels sont là pour en témoigner. Et aujourd'hui, cette école, elle est le signe d'un dynamisme, celle de votre ville, bien sûr, monsieur le maire, d'une volonté de continuer de bâtir aussi notre nation. Cette inauguration scelle enfin, plus largement, les liens qui unissent aujourd'hui nos deux pays, monsieur le Premier ministre. Car il y a ce lien intime, nous l'avons évoqué hier, à l'hôtel de Matignon pendant notre rencontre, entre la France et l'Arménie. Un lien qui peut être avant tout intellectuel, culturel, fraternel, quasi familial. Et nos relations dans ce domaine sont particulièrement dynamiques. La culture, l'éducation, même si hier nous avons aussi parlé développement et économie. Dans les deux sens d'ailleurs, puisque l'université française en Arménie accueille plus de 900 étudiants par an. Cette nouvelle école permettra de renforcer encore ce lien qui unit la France à l'Arménie, ce lien fraternel qui tire sa force de ces valeurs humanistes que nous partageons et qui pourront resplendir ici dans ce lieu. Et j'espère, à votre invitation, vous me l'avez dit hier, pouvoir me rendre bientôt en Arménie. Je serai accompagné, bien sûr, du président Kaltenbach, du président Rouquet, de l'État. C'est une question d'agenda, monsieur le Premier ministre, on va vite trouver la date. Je veux terminer en disant qu'au fond, c'est ça la France. La France républicaine, la France laïque, la France qui permet les écoles de la République de se développer, à des écoles de sous-contrat aussi de se bâtir. Nous disions avec Claude Barthelone, la laïcité, c'est rassembler tout le monde, c'est pas nier, c'est rejeter. Et le faire ici avec votre Église est le signe de cette ouverture, de cette intelligence collective. Que chacun prenne exemple sur ce qui se fait à Alfortville, que chacun prenne exemple sur cette inauguration, que chacun prenne exemple sur la magnifique intégration des Arméniens de France. Je veux vous dire mon plaisir, mon bonheur, mon émotion d'être avec vous. Elle scelle plus que jamais cette relation forte et unique entre la France et l'Arménie. Alors, vive l'Arménie, vive la France et vive l'amitié entre la France et l'Arménie. Nous allons maintenant entendre les hymnes nationaux arméniens ou français.
rejoindre le cocktail. Nous entendrons tout à l'heure M. Rafi Agopian, coordinateur du projet au sein de l'Association pour la promotion de la culture arménienne en France, et M. Kevol Karabian, mécène principal. Ensuite, nous ouvrirons les portes pour que tout le public qui est ici présent puisse visiter l'école. Merci à tous.